ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിക്ക് കയറിയതാ കുട്ടീനെയായിട്ട്. എന്നിട്ട് രണ്ട് പിള്ളേരും വയസ്സായ അമ്മയുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് കയറാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് 18 പടി കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കുട്ടി 2-3 വട്ടം വരിയിൽ നിന്നിട്ട് തിക്ക് കൊണ്ട് ഛർദ്ദിച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ പോയി. അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തിരക്കാണ്, ഇപ്പം കയറാൻ പറ്റില്ല. ആ കയറി അവരെന്തിനാണ് ഈ ക്യൂ കൊടുക്കാനുള്ള കാർഡ് തരുന്നത്? ആകെ 90,000 പേരെ കയറ്റുള്ള കാർഡ് തരുന്നേ. ഞങ്ങൾ എത്ര വഴിയാകണമെന്ന് വരുന്നവരാ വണ്ടിയും വിളിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല. അവർക്ക് കാർഡ് തേക്കാം, ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാർഡ് ഡോക്ടർ എഴുതി തന്നു. അവർക്ക് കൊണ്ട് കണ്ടു കാണിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഈ വയസ്സായ ഇന്ന് കാലത്ത് തൊഴാനുള്ള പാസ് ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ വഴി എടുത്തുള്ളതാ, അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അറിയോ, ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിക്ക് വരിയിൽ നിൽക്കണതാ. ഈ കുട്ടീനെ, ചെറിയ കുട്ടീനെയാണ് അറിയോ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചു 2-3 വട്ടം ഛർദ്ദിച്ചിട്ട് തിക്കൊണ്ടിട്ട് തൃശ്ശൂരിന്ന് ഗുരുവായൂരെടുത്ത്. അറിയോ, എല്ലാവരും எந்த இதுவே இல்லை சார். இங்கே ரொம்ப ஒஸ்ட்டு சார் கேரளா அரசாங்கம். 5 ஹவர்ஸாக வெயிட்டிங் சார். நாங்கள் வந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. போலீஸ் சார் கேட்டால் எந்த ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஒரு தண்ணி இல்லை குடிக்க, ஒரு சாப்பாடு இல்லை, எதுவுமே இல்லை சார். எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சார். எப்படி சார் வயசானவங்க எப்படி சார்? கவர்மெண்ட் ரொம்ப ஒஸ்ட்டு சார். ಎದುಮೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಷ್ಟು ಸರ್, ரொம்ப ಒಷ್ಟು ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನೈಟ್ 9 ಗಂಟೆ ನಿಂತಿರೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದ್ವಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ಸಹಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತಕ ಹೋಯ್ತಾವೆ. ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ರು. ವೇಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ವೇಸ್ಟ್ ಸರ್, ವೇಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ completely failure of board and government also, because today more than 10 lakh people are visited the temple. The Swami people doesn't know where to go and do a darshan, and everybody, more than 2 lakhs people at a time shouted, and everybody struck all together, and everybody, even the small kids and the major people, and more than 48 people also, they're crying while visiting the god, and it is very, very ridiculous, and it is a very irresponsibility of both the governments. I want central government to be involved for another 40 days to be fulfilled all the darshan to whoever visited the Swami Ayyappa, because we are done more than 41 days Diksha, and we are coming the final day to visit the god, not to die here. So this is the ridiculous of both the governments. So all the governments to be perform very well, because everybody, and they couldn't able to drink water also. People are crying on the Padimala. So I felt and I saw. I am the main witness person, because I also cried a lot while going on the Padi. So I request Modi and the local government to be mutually to work and to fulfill all the Ayyappa Diksha who are coming here. Thank you so much. Even I didn't went because of suffocation. I requested police. 3 kids has been suffocated. They are telling we are helpless, we can't do anything. You have to do, you have to manage. I requested, please maintain a line. At least we can have a darshan. But he is telling clearly, we are helpless. This is a common. You have to do like this only darshan. This is a total failure. Government has to take the step in this coming 3 months. Otherwise, here again definitely the suffocation or mishap going to happen. 100% going to happen. Same last year as it is. நான் சென்னையிலேருந்து வரேன். ஒன்றே போலீஸ்காரங்களாம் நல்லா இது பண்ணல, நல்லா மெயின்டெனன்ஸே பண்ணல, எல்லாம் மானாவரியாக விட்டுட்டாங்க. கவர்மெண்ட்டும் சரியாக பண்ணல. எல்லாமே மக்கள் பிழைக்க சாமியே பார்க்கவே முடியல. ரொம்ப கஷ்டமாகி போச்சு. எல்லாம் சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் கூட்டின்னு வந்து நெரிச்சு, போலீஸ்காரங்கள்லாம் 10 பேர் அவங்க இஷ்டத்தை கூட்டியாந்து விட்றாங்க. இங்கேருந்து 10 பேர் கூட்டியாந்து விட்றாங்க. ஒரு சாமியை கூட பார்க்க முடியல. நாங்கள் 48 நாள் விரதம் வந்து ஒன்றுமே பிரயோஜனமே இல்லை. நாங்கள் எதுக்கு வரோம்? தமிழ்நாடுலேருந்து அதுக்கு வரோம். நாங்கள் பாட்டுங்க யாருமே எதுவுமே இல்லை. அதை பாட்டுன்னு இருக்கிறாங்களே கோசம் இங்கேருந்து ஒரு 10 பேர் கூட்டிடுறாங்க, அங்கேருந்து ஒரு 10 பேர் கூட்டிடுறாங்க, அங்கேருந்து 10 பேர் கூட்டிடுறாங்க. அப்போ எதுக்கு நாங்கள் லைனில் வரோம்? அங்கேருந்து லைனில் வரேன். நான் பாருங்கள், நான் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் தான். நான் லைனில் வரேன். அப்படி இருந்துமே என்னால் பார்க்கவே முடியல, சாமியை பார்க்க முடியல.